Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Vadadari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Vadadari Jana Vallabha Jaya Yashodanandana Jaya Vraja Janarandana Yashodanandana Jaya Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunda Vihari Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunda Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Rama Jaya Kunda Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, entitled Contents of the Gita Summarized, and text number 4. Taigi šiandien mes skaitome Bhagavad Gita, antrąjį skyrių, kuris vadinasi Gitos turinio apžvalga, ir šiandien skaitome 4 tekstą. So, text number 4. Atra Shura Maheshvasa. No, wait.
something else. Arjuna uvacha katam bhishmam aham sankhye dronam cha madhusudana ishubhi pratiyotsyami pujarho arisudana. Arjuna uvacha katam bhishmam aham sankhye dronam cha madhusudana ishubhi pratiyotsyami pujarho arisudana. Arjuna uvacha katam bhishmam aham samkhye dronam cha madhusudana ishubhi pratiyotsyami pujara adhisudana. Arjuna uvacha katam bhishmam aham sankhe katam bhishmam aham samkhye dronam cha madhusudana ishubhi pratiyotsyami pujarha arisudana. Arjuna uvacha katam bhishmam aham sankhye dronam cha madhusudana ishubhi pratiyotsyami pujarho arisudana. Devaki, you read word by word in Lithuanian. Arjuna uvacha Arjuna tarė. Katam kaip Bhishmai aham aš Sankhe kovoje dronai čia taip pat Madhusudana o madų žudikė Išubhi strėlėmis Pratiyotsyami pasipriešinsiu Puja arhau vertiems garbinimo Arisudana o priešų naikintojau. Šilas Prabhupadas teksto vertimas ir komentaras. Šila Prabhupada ki jai. Arjuna tarė, o priešų naikintojau, o madų žudikė, kaip aš galiu mūšyje strėlėmis atsakyti Bhishmai ir dronai, tiems, kuriuos turėčiau garbinti? Komentaras. Garbingi vyresnieji, tokie kaip senolis Bhishma ir mokytojas Dronačarija, visada verti pagarbos. Net jeigu jie pirmieji pradeda puolimą, nedera suduoti atsakomąjį smūgį. Pagal visuotiniai pripažįstamą etiketą, su vyresniaisiais nevalia susikirsti net žodžiu. O jeigu jie kartais ir šiurkščiai elgesi, mums nederėtų atsakyti tuo pačiu. Tad ar galėjo Arjuna į jų smūgį atsakyti smūgiu? Ar išdrįstų Krišna užpulti savo senelių Graseną ar savo mokytoją Sandipanį Mūnį? Tai yra keletas argumentų, kuriuos Krišnai pateikė Arjuna. Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counteract with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? Arjuna tarė, o priešų naikintojo, o madų žudikė, kaip aš galiu mūšyje strėlėmis atsakyti Bhishma ir Dronai, tiems, kuriuos turėčiau garbinti. Om agyanati mirandasya ganangana salakaya chakshuru militan yena tasmai sri gurave namaha shri chaitanya manobhistam stapitan yana bhutale swayam rupa kadama yandadati swapadantikam vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvyevacha patitanam pavanevyo vaishnavevyo namo namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, Arjuna here is saying that Bhishma and Drona, they are worshipable. Čia Arjuna sako, kad Bhishma ir Drona yra verti garbinimo. And because they are superiors. Nes jie yra vyresnėji, užimantį aukštesnę padėtį. And actually in the past, Arjuna depends so much on Bhishma and Dronacharya. Iš tikrųjų praeitie Arjuna labai buvo, labai priklausė nuo Bhishmos ir Dronacharyos. Just imagine when they became fatherless, when the Maharaj Pandu passed away, they were very young. Nes kai Maharaja Pandu paliko šį pasaulį, tai jo sūnus buvo dar labai maži. And so they were protected by Bhishma Dev. Ir juos globojo Bhishma Deva. And in one sense we can say also about Dronacharya that, Arjuna is like that because of Dronacharya. Ir taip pat, kas liečia Dronacharya, iš tikrųjų Arjuna tapo toks, koks jis buvo Dronacharyos dėka. He was such a powerful warrior. Jis buvo toks galingas karys. That, it depends on the skills. It depends on Dronacharya. Ir jis išmoko to meistriškumo iš Dronacharyos. So how could Arjuna, fight against them? Bet kaip Arjuna galėjo jiems priešinti, su jais kovoti? Yeah, what Arjuna is saying is here, I should throw flowers to them. Ir ką Arjunas sako, aš turėčiau juos ant jų mesti žiedlapius. But they want me to throw arrows at them. O tu nori, kad aš juos strėlėmis apipilčiau. This is not good. Negerai. It's not proper etiquette. Netinkamas etiketas. So like that, So here two words, very interesting that Arjuna used to address Lord Krishna. Čia yra tokie įdomus kreipiniai į Krishną. Madhusudana and Arisudana. Yra Madhusudana ir Arisudana. Srila Prabhupada in the commentary he mentions that, that. Ir komentare Prabhupada taip pat paminė. What Arjuna is saying, you are being unfair to me. Ir čia Arjuna sako, tu man neteisingai su manim elgies. Because you could not do that. You are not famous because you killed your grandfather or your. Nes tu juk ne tuo pagarsėjai, kad savo senelį nužudėjai. You are famous to kill your enemies. Tu pagarsėjai tuo, kad šlovingas tuo, kad tu nugalėjai savo priešus. And you want me to be famous by killing O tu nori, kad aš pagarsėčiau tuo, kad nužudžiau savo vyresniosios šeimos narius. You would not dare to kill your grandfather and tu turbūt nedrįstum žudyti savo senelę and spiritual teacher. Ir savo dvasinio mokytoją. But what Arjuna is showing here is nature. Ir čia Arjuna atskleidžia savo prigimtį. Because in the previous verses he was called, he was like shaken by Krishna. Nes tais prieš tai buvusiais posmais Krishna jį tarsi papurtė. And the words were very, very powerful, Ir pasakė tokius labai galingus žodžius. They were saying, Daurbalyam, weakness. Krishna pasakė Daurbalyam, tai yra silpnumas. Klaibyam, impotence. Klaibyam, tai žodžiu neįgalumas, kitaip. Kshudram, piti. Kshudram piti. This is text number 3, yeah. Trečiam tekste visą tai sakoma. So, as Kshudram tai yra menkas. Yeah, so Hridaya Daurbalyam,
This is weakness of the heart. Hridaya Daurbalyam tai yra širdies silpnumas. So for Kshatriya it is too intense. Čia kšatriai tai jau stiprus smūgis. Especially the word Klaivyan. Ypač žodis koks? Klaivyan, tai yra silpnybė. Because he had just gone through some how do you say, curse from Urvashi, no? Urvashi cursed Arjuna. Nes iš tikrųjų Arjuna prakeikė Urvashi. Actually, originally Urvashi wanted to how do you say, to curse Arjuna for life, to become impotent. Iš tikrųjų Urvashi norėjo prakeikti Arjuną, kad visą gyvenimą jisai būtų toks bejėgis. Because Arjuna didn't become, didn't how do you say, accept the proposals of Urvashi. No? Nes jis nepriėmė jos pasiūlymo, žodžiu, artimam bendravimui. Urvashi became attracted to Arjuna. Urvashi patiko Arjuna. And also Indra, the background is that Arjuna went to visit his biological father, Indradev. Istorija buvo tokia, kad Arjuna nukeliavo aplankyti savo biologinį tėvą Indrą. Indradev was so, proud and so happy with being with his son Arjuna in his Indradeva kingdom. Labai didžiavosi tokiu nuostabiu He sūnumi. made a big celebrations for him. Kad jis padarė didžiausią šventę. And then he invited the dancers to dance for his pleasure. Ir pakvietė šokėjas, kad šokti jo malonumui. And specifically Arjuna was looking at Urvashi. Ir Arjuna atkreipė dėmesį Urvashi. And Indra noticed that. Ir Indra tai pastebėjo. And he said, I think that my son is attracted to Urvashi. Ir jis pagalvojo, man atrodo, mano sūnui čia patiko. And then told Urvashi, you go there and to the private rooms of Arjuna and try to satisfy him. Pasakė Urvašiai, tu naik pas Arjuną ten į jo, žodžiu, kambarius ir pamėgink jam jį pamaloninti. And then Urvashi went there because she was attracted, of course, also to. Ir kadangi Arjuna Urvašiai taip pat patiko, tai ten ir nuėjo. And then she proposed to have some intimate relationship. Ir pasiūlė Arjunai ten intimiai pabendrauti. And I cannot. Arjuna For me, you are my mother. Arjuna sako, aš negaliu, aš jūs vertinu kaip savo motiną. You were the wife of some other forefather in my lineage. I was looking at you because I only knew you from the scriptures, but not in person. Now I'm seeing you in person. So nes jūs esate žmona vieno iš, žodžiu, ten mano visos giminės, kaip sakyti, dinastijos, vieno iš vyresniųjų. Ir aš jūs žiūrėjau tik todėl, kad aš girdėjau apie jūs daug, bet nesu matęs, tai aš taip ir norėjau pažiūrėti, kaip atrodo. Don't take it wrong. I mean, I was appreciating you as a mother, but not otherwise. Nesupraskit manęs neteisingai, aš tiesiog kaip į mamą taip žiūriu jūs. It's not possible for me to have any different relationship with you. Aš negaliu kitokių santykių turėti su jumis. And the Urvashi insisted a little bit. Urvashi truputėlį jį paspaudė. But then, she realized that, Arjuna was fixed in his vows, Bet paskui jis suprato, kad Arjuna tvirtai laikosi savo žodžio. He was very fixed in his, respectful mood towards Ir jis savo to pagarbumo neketino atsisakyti. And so she felt rejected, actually. Ir tada jį pasijuto atstumta. And she cursed him. Ir prakeikė jį. May you become impotent, no? Tapsi bejėgis. Kaip vyras. And then Arjuna, spoke with Indradev, and Indradev, approached Urvashi and said, this is unfair. Ir tada Arjuna pasikalbėjo su Indra, ir Indra kreipėsi Urvaši, sako, žinai, čia jau truputį per daug. You should, Truputį pakoreguok savo tą prakeikimą. And then I said, 1 year. Gerai, Urvaši sako, 1 metams. And then, 1 year, and then actually Arjuna used that situation while the Pandavas were living incognito in Virata's kingdom. Ir tada Arjuna pasinaudojo tuo prakeikimu, iš tikrųjų, tokioje situacijoje, kai 1 metus jie inkognito gyveno karaliaus rūmuose. And then actually Arjuna became the how do you say, art teacher or dance teacher or dance teacher.
dance teacher, no, of Brihanala And the princess was? The name of princess? Uttara, no? Uttara, yeah. Tai, žodžiu, ir tuos metus, žodžiu, Arjuna slapstėsi kaip, žodžiu, kaip buvo kaip šokių mokytoja princesės Uttaros. Ir Arjuna vadino Brihanala. Uttara, Brihanala, yeah. And then even Virata, in the course of time, wanted to marry Uttara with Arjuna. Ir po to Virata. Virata. Karalius Virata po to kažkaip, kai sužinojo, kas Arjuna iš tikrųjų yra, jis norėjo apvesdinti savo dukrą su Arjuna. And Arjuna said, no, you don't marry with me, but you married with my son. Ir Arjuna sako, ne, geriau apvesdinkime su mano sūnumi. Then he married Abhimanyu. Ir tada buvo Uttara ir Arjunas nusidėmė Abhimanyu susituokė. So Arjuna was recently going through this situation, you know. Arjuna visai nesenai kaip tik ir praėjo visą tą istoriją. Being called impotent one. Ir staiga jį vėl pavadino. Can you imagine? Akshara was too much, you know. Jau jam buvo kaip tik galima. Can you imagine, you know, wow, such a blow. Toks tiesiog smūgis į veidą. And then, of course, he had to react as a kshatriya, you know. Ir jis kaip kshatriya turėjo kažkaip, žodžiu, sureaguoti. What do you want me to? No, this is not impotency, no, this is respect, out of respect. Tai sako, aš ne dėl to, kad aš kažkoks bejėgis, aš iš pagarbos nenoriu to daryti. So, yeah, I mean, Arjuna is his nature. Tai čia pademonstravo savo Everyone has his own nature, isn't it? Visi mes čia tą prigimtį kažkokią turime. No one can avoid. Niekas and Arjuna also. Ir Arjuna parodė savo. Therefore, when Arjuna wanted to go to the forest, you know, he could go to the forest, but you would take his nature also. Ir Arjuna iš tikrųjų galėjo eiti mišką, ten atsiskirti nuo visų, bet tai ne pagal prigimtį. Yeah, you wanted to go to the forest. Because he didn't want to fight. Jis sakė, aš geriau į mišką nenoriu kovoti. But with him, you take his nature. Bet jisai, žodžiu, visien jo charakteris būtų kartu su juo. He was promoting non-violence. Jis bandė čia, žodžiu, pamokslauti prievartos atsisakymą. But in the forest, due to his nature, bet miške vien dėl savo būdo, he would be forced to act accordingly. Jis vėl turėtų griebtis to. If someone would come to him and start to say, oh, Arjuna, you such this and that, you left the battle. Kas nors, pavyzdžiui, ateitų ir sakytų, Arjuna, ką tu čia, kaip tu čia pasielgiai, palikai mūšį, pabėgai. But, you know, you think that you know, everyone out of compassion, like, but I don't believe, you know, just an impotent, you know, just a... Tu čia norėjai pasakyti kitiem, kad tu čia iš kažkokio tai kilnumo tai darai, bet iš tikrųjų tai čia tu nevykėlis jaunuchas. You know, I'm sure that Arjuna would come up with this. Jau tada Arjuna tikrai neištvertų ir šoktų. Kshatriya nature in this. Savo kshatriyo prigimti ten demonstruotų. Pabandyk dar pakarto, ką pasakei? No. I will throw a stone on you. So, yeah. So everyone is on nature, yeah. Taigi kiekvienas turi savo prigimtį. Everyone was born unique. Ir kiekvienas gimsta unikalus. And so if we emphasize this, how to say, uniqueness, we can be said like that. Jeigu mes pabrėžiam savo unikalumą, the secret of success is to find out our uniqueness. Ir sėkmės paslaptis yra atrasti savo tą unikalumą. And employ in the Lord's service. Ir jį panaudoti tarnaujant Viešpačiui. Once I was serving Krishna Kshetra Swami in Lisbon. Vieną kartą Lisabonoje tarnavo Krishna Kshetra Swami. He's a Brahmana, no? He could spend hours and hours and hours at his room. I was amazed. I never saw a person like him. Ir jis buvo tikras brahmanas ir daugybę valandų praleisdavo, and you spend the time in his room?
he spent the time, most of his time in his room, studying and Tiesiog jis sėdėjo savo kambarį ir ten ištisai studijavo, ten kažką užsirašinėjo. Making these PowerPoints, all these things. Ir darė tas visas prezentacijas. Incredible. It was summer, the weather was wonderful in Lisbon. Saulė, Lisabona, ten, žodžiu, geras oras. Norėtųsi visiems kažkur į lauką, o jis sėdint ir studijuoja. And then he urged me in the course of time, because I spoke a little bit, special while taking prasada. He urged me, said, Nityananda, find your call, no? Ir kada mes truputį kalbėjome asmeniškai, ypač valgydami prasadą, ir jis man pasakė, Nityananda, tu atrask savo pašaukimą. Find your nature and use it in Krishna's service. Atrask savo prigimtį unikalią ir panaudok ją tarnystėje. And the question is, how can I find my nature? Tada klausimas, kaip man sužinot, kokia ta mano prigimtė. One simple thing is that everyone likes to do something and we feel comfortable in doing it. Kad kiekvienas yra kažkas, ką mes galim daryti, we can do. We do when we do that kind of thing, we feel comfortable. Kai mes kažką tai darom ir labai gerai jaučiamės. We very easily concentrate, very easily. Labai lengva susikoncentruoti tą veiksmą. And at the end of the day, we look back at the day and see, today was a worth day, was a good day. Ir jeigu tai darom, tai dienos pabaigoje pagalvojam apie tą dieną ir galvojam, šią tikrai ne veltui praleidom. Like buvo gera diena. Yeah. It's one very simple. And if we don't do that activity, whatever it is, if we don't do that activity, then we feel incomplete. O jeigu to nedarom, tai tada jaučiamės kažkaip tai trūksta tos pilnatvės. I just need a little bit of introspection. Tiesiog tokio introspekcijos reikia žvalgumo. And then when we share that when we speak about that kind of activity with others, then we feel very much satisfied, very much ir kai apie tą užsiėmimą kalbam su kitais, taip pat jaučiamės labai gerai. And then we just, as much as we can, of course, because we are living in a society and different responsibilities that many times not to be with our nature, but still we can do always something, some bit of that activity that really connects with our nature. Ir kadangi gyvenam visuomenėje ir tenka visokių dalykų daryti, kurie nebūtinai atitinka mūsų prigimtį, bet nors kažkiek per dieną reiktų padaryti to, kas tikrai atitinka mūsų tą prigimtį. And that is our service to society, it is a service to the society, spiritual society where we are in, or to the, secular society or whatever. Ir tai mūsų tarnystė taip pat visuomenė ir šiaip visuomenė ir dvasinė bendruomenė. Like that, So it is important because nowadays what happened, the education, the secular education doesn't contemplate this uniqueness of the person. Ir dabar kas vyksta, kad tas, visuomenė, ta švietimo sistema, jinai nesikoncentruoja į tą unikalumą žmogaus. Isn't it? Yes. No, everyone has to go, and you'll see that many young people that are on the schools, just because they are forced to be on the school, but for them is, they don't feel any connection with studying all these things. They prefer to do other things, and they would be much more happier, isn't it? Ir dabar matom, kad labai daug jaunų žmonių, jie tiesiog priverstėti tas mokymo įstaigas ir nejaučia ten jokio ryšio su tuo, ką ten reikia studijuoti, ir nejaučia jokio noro tai daryti. Ir ta prasme, jie būtų daug laimingesni darydami kažką kitą. I remember in Portugal and probably everywhere. In Portugal, when the boy or the girl would reach 15 years old, 15 years, then they were I'll say, according to the past, according to their things. For instance, one is more into mathematics, another is more into biology, another is more into history or proclivity. Is that yeah?
So they were advised to go, for instance, towards university or towards, I don't remember the name that they used in Portuguese, but professional, electrician, all these things, that, and yeah. Tai čia, žodžiu, tokia sistema Portugalijoje ir čia turbūt ir daug kur, Everywhere is like that. Kad buvo, žodžiu, kad kada maždaug 15 metų jau sueina jaunuoliai arba merginai, tai, pagal tai, ką labiau jie linkia, tai arba jiems, žodžiu, ir ta matematika, ar biologija, ar dar kažką, ar visai nieką, žodžiu, kad jiems siūloma arba ten studijuoti labiau kažką, kas juos traukia, arba tiesiog į profesinės mokyklas įgyti kažkokį amatą. Because it's true, I mean, it's not because we have a high degree or whatever in the university that you will be more successful in life. Even materially speaking, Tai tiesa, kad mes pasiektume sėkmę gyvenimą, mums nebūtinai reikia ten to diplomo kažkokio. 100% is not like that. Tikrai 100%. And you see that, especially nowadays, these professional works like electrician, the tubes, and fixing things in the house like that, they are very much appreciated, and they earn a lot of money, isn't it? Ir dabar matom, kad tie žmonės, kurie ten kokie nors santechnikai ar ten dar kažkokie staliai, jie iš tikrųjų labai paklausus yra ir jie gerai uždirba. Yeah, because there are not so many. Everyone is like forced to go to the university and take being a lawyer, being a doctor, so many things, and then people, they are not in their, they are not comfortable in that situation because it's not their nature. Ir nes tokia mada kaip ir buvo, kad reikia būtinai diplomą ir mažai kas nori tų visų profesijų, tokių paprastesnių, kurios dabar labai paklausios. Ir iš tikrųjų, jeigu žmonės, pagal tą madą kažkokią ten siekia tų diplomų ir jie nebūna laimingi nuo to. Yeah, some people, they, agriculture, they work in the fields and they're so happy, so wow, and when they share their knowledge with others, only they see that this time, then the tree, it needs to be cut at a certain time, so the fruits then in the course of time, they will, the fruits will be wonderful, tasty, this kind of people. Nes kiekvienas vertingas savo profesijoje, kažkas galbūt ten aria laukus ir labai laimingas ir dar kitiem gali paaiškinti, kaip ten kada ką pasėti, kur ten kokius medžius nugenėti, kad būtų daug vaisių ir panašiai. Or people that work with the cars, they have grease all over the hands, and sometimes here also, they're, completely in ecstasy, looking at the details and the challenges. Oh, this sound here in the car, I have to see again. Come tomorrow. They were so happy. Arba kažkas ten labai laimingas, tai su mašinas, ten visas išstepalavęs, bet tenai susikoncentravęs, kur ten kažkoks garsas reikia šitam variklį, ten ateik rytoj, čia viską šito išsiaiškinsiu. Ir tiesiog pasineria visi tai. Or cook, whatever. And if you put someone that is a little bit more into philosophy, is that on that situation, on that job, it'll suffer like anything. O jeigu į tokį darbą tenai patek žmogus, kuris labiau filosofiją linkęs, tai jisai ten kenties berekai. Isn't it? Or vice versa also, put a person in trying to, go push him into a university or whatever, it suffers like anything. Arba ten tą kokį iš prigimties mechaniką ar santechniką ten į universitetą, tai jis ten irgi kenties. Yeah, so this is one of the points I would like to share about, try to respect our uniqueness, try to find it first of all. Tai va čia tos dalykas, kurį norėjau paliesti, kad pabandyti suvokti savo unikalumą, save suprasti. Try to invest on it. Ir skirti tam laiko ir jėgų. And then, make plans to increase that ability, that goal that we have. Planuoti, kaip tą savo sugebėjimus, kaip juos ugdyti. And use in the service of the Lord. Ir kaip juos panaudoti tarnaujant. To become perfect and to benefit others. Ir tada gyvenimas bus tobulas ir visiems aplinkui bus daug naudos. Another point also is about respect. Kitas momentas yra apie pagarbą.
Arjuna also here is showing respect to the superiors, you know. Čia Arjuna taip pat rodo pagarbą vyresniems. And respect is a foundational value for in human civilization. Ir pagarba tai yra tokia pamatinė vertybė žmonių civilizacijoje. Yeah, without respect, I mean, the society, be it secular or be it spiritual, cannot function. Ir nes be pagarbos negali nei funkcionuoti nei dvasinė, nei pasaulietinė bendruomenė. And you see that these advanced devotees, they always, you know, manadena, they always ready to pay respect, isn't it? Ir kada mes matom tokius šaukštinius paktus, visada matom, kad jie pasirengę parodyti tą pagarbą. Sorry. I'm reading this Brihad Bhagavatamrita. Dabar skaitau Brihad Bhagavatamrita. That was there in the office. Radau ten ofise. So beautiful. Taip gražu. And now the characteristic is like that, you know. All the character, all the wonderful devotees mentioned by Sanatana Goswami in the book, they have a common characteristic. Ir visi tie bhaktai, apie kuriuos kalba Sanatana Goswamis toj knygoje, they don't expect respect. They really reject personal respect. Jie nereikalauja tos pagarbos savo, jie bando jos išvengti. And they are ready immediately to put forward someone to, you know, respect some other people. Ir jie pasirengė parodyti pagarbą kitam. It's natural. Ir tai jiem natūralu. And then as a result, then they can go on and go on and go on and go on glorifying the Lord. Ir rezultate to jie gali be paliovos šlovinti viešpatį. This is a secret of being, how do you say, absorbed in bhajan. Ir tai yra paslaptis, kaip galima pasinerti bhajaną. Is have this mentality of ready to offer respect to others. Turėti tą tokią mąstyseną, būti pasirengus rodyti pagarbą kitiem. And don't expect respect for oneself. Ir nelaukti pagarbos savo. Although maybe sometimes respect comes, but kartais ta pagarba tiesiog ateina. We give that respect to our superiors. Bet mes iškart ją perdodam vyresniesiems. Because we are made of the mercy of our superiors. Nes mes esam sudaryti iš mūsų vyresniųjų malonės. And our peers also. Ir iš savo, kaip sakyti, savo... Peers, equal. I understand, I don't know. Yeah. Iš tų savo lygių taip pat. Yeah. And even to the ones that are a little bit more junior than us. Kurie yra jaunesni, iš jų malonės taip pat. Yeah, we need all of them, all of the devotees. Mums reikia jų visų šitų lygių bendravimo. To practice correctly or concentrated our bhajan, kad galėtume teisingai praktikuoti ir sutelkti savo bhajaną. So yeah, this we should cultivate, yeah. Tai va, tai turime tai ugdyti savyje. Respect, yeah. Pagarbą. I don't know if anyone wants to comment or question anything so far. Kas gal turi kažką pakomentuoti ar kažkokį klausimą iškelti. It's always interesting, a little mysterious how Arjuna is simultaneously qualified and disqualified because of his soft-hearted reaction to the war. So on one side, Krishna recognizes that he's ready to be a disciple. On the other side, he sees that he's showing unnecessary weakness. Uh-huh. So, I don't know, how do we resolve that? How do we understand that better? Uh-huh. Yeah. Translation. I always have this question also the same. Yeah, it's the same. I was asking, kad Arjuna, žodžiu, kaip giliau tą suprasti, kad vienu metu Arjuna yra ir kvalifikuotas, ir nekvalifikuotas. Iš vienos pusės Krishna sako, jis yra jau geras mokinys gali būti ir pripažįstamos jo savybės, o paskui
iš kitos pusės jis yra kaip, kaip sakyt, žodžiu, kad tai yra silpnumas ir visa kita. Tai kaip čia suprastas vienu metu ir kvalifikacija ir diskvalifikacija. I remember we read a sentence talking about that. How to reconcile this. Buvo čia vienoje vietoje kaip suderinti šitos dalykus. Yeah. I think it's in the Go ahead. First chapter, text 44, the commentary in the purport, Prabhupada says that Arjuna, as a pure devotee of the Lord, was always loyal to the principles of goodness, and he carefully tried to avoid a sinful activity. Mm-hmm. So his desire to avoid sinful activity was a characteristic or a quality due to his being a devotee of Krishna. That's interesting that he points that out. So a devotee simultaneously has a soft heart, but he also it's also the same thing that in Chaitanya Charitamrita he can be hard like a thunderbolt, soft like a rose. It seems contradictory, but somehow it works in a devotee. Yeah. Čia pirmas skyrius, 44 tekstas yra komentarė, bet Arjuna, tyras viešpaties bhaktas, visada ištikimas dorovės principams, rūpestingai stengiasi išvengti tokių, tai yra, nuodėmingų poelgių. Ir čia Prabhu sako, kaip ir, žodžiu, tokie tarsi prieštaravimai atrodytų, kad bhaktas, jisai vienu metu gali būti ir švelnus kaip rožė, ir, reiškia, rūstus kaip žaibas ar perkūnas. Žodžiu, kad tokie prieštaravimai kaip ir susiderina jame, nors atrodytų negalėtų suderėti. Yeah. Krishna is called Rishikesh. Krishna yra vadinamas Rishikesha. And it means he controls the senses of his devotees. Tai reiškia, kad jis valdo savo bhaktų ir ne tik jų, visų juslės. But in particular, he controls completely the senses of the person that completely surrenders to him. Bet ypatingai jisai valdo juslės tų, kurie jam atsiduoda. This is mentioned by Srila Prabhupada in the purport of this verse is from the first chapter of Bhagavad Gita. Yeah. Tai taip pat iš pirmo skyriaus. So we can say also that Krishna is how do you say, using Arjuna to go through some situation that is more approachable to us. Ir galime sakyti, kad Krishna tai padaro, kad Arjuna patektų į tokią situaciją, kuri būtų mums labiau suprantama. Because there's a saying probably you heard about, a Bengali saying that was explained by Srila Prabhupada. The mother-in-law teaches the daughter-in-law by teaching her daughter. Isn't it? Yra toks bengalų posakis, kad pasakyti uošvienė ar Anita, kas čia? Anita mokina savo marčią, mokydama savo dukrą. Yeah. So it's like that. It's like that. I mean, in India, I was in my some years ago. I was maintaining my social responsibilities,
selling paintings that I would buy from India, especially from Jaipur. Anksčiau, kai reikėjo, žodžiu, atlikti savo visuomeninės pareigas, socialinės, truputį verčiausi parduodamas ant šilko tapytus paveikslus, kuriuos pirkdavo Indijoje, labiausiai Jaipūre. Yeah, and I would go to Jaipur to this business called Mangalam Arts, and there's Mr. Raju, a wonderful devotee of Radha Govindaji. Ten toks buvo always bringing prasada. Ponas Radžiu Jaipūre ir tai buvo nuostabus Radha Govindos atsidavęs. Yeah. Very Mangalam Arts was calling the business. Business vadinosi Mangalam Arts. Wonderful devotee. And then he lived with they had like a big house with different floors. Didelis namas, keli aukštai. And then the house lived like 30 family members. Ir ten koks 30 šeimos narių gyveno. It's incredible. And then there was a mother. Ten buvo mama. The mama of Raju, she was the queen. Jo mama, kuri buvo visako karalienė. But then the wives of her sons were living there also. Ir ten gyveno taip pat jo sūnus su žmonomis. Yeah, and so it was like, but she was the one that used to give the last word about different details, how to run Motina žodis visose reikaluose buvo paskutinis. But in the beginning, of course, also she told me, Mr. Raju told me, in the beginning, when the wife of Mr. Raju came to live in the building, there was no intimate connection between Raju's mother and Raju's newly married wife, Ir kai tas Radžiu, kai jisai vedė, ten atsivedė žmoną į namus, tai iš pradžių ta žmona su savo Anyta ten per daug artimų santykių neturėjo. So there was the technique that the mother would call the daughter. Ir tokia technika buvo, motina pasišaukė dukrą. While the daughter-in-law was nearby. Ir tuo metu, kai Marti kažkur netoli. And then you say, my dear daughter, I want you to do this and this and this. Ir tada sako, taip dukrytė, reikia after cooking you should do this and this. O taip, kai gamini maistą, po to reikia tą ir tą padaryti. And then the daughter-in-law was around and she was not like feeling hurt or something. Ir ta Marti netoliese ir neužsigauna. Didn't disturb her ego. Jos ego tai neužgauna. Because she was trained also by her own mother. She knew many things. Ji taip pat buvo išauklėta savo mamos ir daug ką žinojo. So there was no clash of egos. Nebuvo to ego susikirtimų tokių. But she learned. Bet išmoko. By hearing. Klausydamas išmoko. So Krishna is doing the same thing with us, all of us, Ir Krishna tai daro su mumis. Sons of God that a little bit, I'll say, astray, a little bit. Truputį tokius nukrypusius į šoną Dievo vaikus. So Krishna created this, of course, for different purposes, but one of the purposes is to... Daug tokių prasmių ir tikslų, bet viena iš tokių yra šita. To reach out, is a reaching program, like a, how do you say? Outreach program. Krishna's outreach program. Žodžiu, Krishnos būdas pasiekti mūsų supratimą. Yeah, strategic to approach the conditioned souls. Strategija, kaip, žodžiu, patraukti tų sąlygotų sielų dėmesį. So Arjuna was confused, was completely confused. Ir Arjuna buvo iš tikrųjų sutrikęs. And on that state of bewilderment, Prabhupada and Lord Krishna also in the previous verses, is like heavy, isn't it? It's like, because it's not pointing out to Arjuna's problem, although he uses the word Arjuna, but it's to for us to understand that we are going through the same challenges also in our life. Ir čia Krishna ir Prabhupada komentaruose kalba gana griežtai ir kad mes suprastume, kad tai, kaip sakyt, Arjunas, bet tai čia mūsų problema, apie ją kalbama. Like this
famous verse. No? Everyone makes the same question. In every Bhakti Shastri course, Visose we Bhakti came up with Shastrose this. kursuose visi klausia šito Doubt. klausimo. Any man who has purport, text 28. 28 tekstas. Any man who Čia. has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods. This first chapter? First chapter, text number 28, purport. Kiekvienas viešpačiui nuoširdžiai pasiaukoja žmogus turi visas gerasias savybės, kurios būdingos dievotoms asmenybėms arba pusdievėms. And then later on, before the Sanskrit verse, Srila Prabhupada says, this overwhelmed a kind devotee like Arjuna. Where? A little bit up, Yasasti Bhakti, a little bit up, some sentences up. Wait, maybe we can come down. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness, but due to his soft-heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. This is more specific. You know, on the 28th text, before this verse of the Bhagavatam and the purport, the previous sentence, yes, up. Such symptom in Arjuna were not due to weakness, but to his soft-heartedness. Žodžiu, komentare, kad tai buvo ne dėl silpnumo, o dėl jo švelnios širdies. Yes, okay. Šitie simptomai. Which text? 28, yeah. 28 tekstas. Yeah, 28, yeah. Did you find? But then again saying that it But was because 29, of... coming to 29. Mhm. O tai paskui jau 29, čia prieš tai 28 tai buvo. Tokia Arjunos reakcija rodo nesilpnumą, bet jautrę širdį savybę būdinga tyram viešpaties bhaktui. Čia buvo 28 tekstas. Dabar 29. Yeah, you can read if you read such phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear. It's completely Maya, no? Čia ką tik Prabhupada pašlovino Arjuną, kad jis kaip tyras bhaktas, o čia jau dabar sako, kad jis visiškai Maya paniręs. But Prabhupada is pointing out the real nature of Arjuna. Ir Prabhupada pabrėžia tikrąją Arjunos prigimtį. The pure devotee of the Lord. Tai tyras viešpaties bhaktas. And then is pointing out the situation every one of us, using Arjuna as an example. Pasinaudodamas Arjuną kaip pavyzdžių, jis parodo mūsų padėtį. Because as Arjuna, before receiving instructions, we would react like that. Text of second chapter that Krishna started to speak while seeing the Arjuna like overwhelmed with compassion and with tears, and then the purport is like material compassion, the lamentation and tears. Everything shows that you don't understand your real self. Mm-hmm. This is like compassion to the body. Yeah. But at the same time, he is a pure devotee. That's it. Anyway. So I have the same question. I always bewildered. Like, okay, looks like I understand, and then reading something else again don't understand. You know that you will understand more deeply when you explain to others. Tai sako paslaptis, kai kažko nesupranti, tai giliau supranti, kai bandai kitiems paaiškinti. When you explain to others, then you get Krishna give you that realization, at least at that particular moment. Ir kai bandai kažkam paaiškinti, tai Krishna bent jau tą akimirką duoda tau pačiam supratimą kažką. You can become bewildered again and have so many paskui vėl gali pasimesti. But at that moment, bet tą akimirką, kai tau reikia atsakyti, ir Krishna duoda kažkaip tai tą apšviečia protą. Register that on notebook. Now I can. Now I know. Reikia greit užsirašyti, kad nepamirštum, kaip tu ten supratai tą akimirką. Yeah, to understand, sharing with others the message helps us to understand more deeply the message, the instruction. Dalintis tomis žiniomis su kitais, tai padeda mums giliau suprasti visą. Yes, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai.